ज्यादातर लोग दुआ मांगते हैं और फिर इंतजार करते हैं, लेकिन नूर ने एक ऐसा खफिया लफ्ज दरियाफ्त किया जो इतना ताकतूर है कि कायनात को फौरी तौर पर जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। जानते हो, ये बात अजीब है। हम अपने दिन भागते, धकीलते और जदोजहद करते गुजारते हैं, ये सोचते हुए कि हमें जबरदस्ती अपना रास्ता बनाना होगा। हम कायनात या अल्लाह से दुआ मांगते हैं और फिर हम पीछे हट जाते हैं, अंगूठे घुमाते हुए, उम्मीद करते हुए कि कभी न कभी कुछ आखिरकार हो जाएगा। हम फंसे हुए महसूस करते हैं, जैसे हम किसी कायनाती इंतजार गाह में बैठे हैं और रिसेप्शनिस्ट दोपहर के खाने पर चली गई है। अगर ये बात मानूस लगती है तो यकीन करो, तुम अकेले नहीं हो। उस वीडियो के उख्तिताम तक तुम बिल्कुल जान जाओगे कि तुम्हारी दुआएं क्यों काम नहीं कर रही। और उससे भी अहम बात, तुम्हें वो ऐन अल्फाज मिल जाएंगे जो आज रात से ही सब कुछ बदल देंगे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रही, ये एक जदोजहद है। हम सब उस एहसास को जानते हैं कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा। तुम मुराकबा कर रहे हो, तसव्वुर कर रहे हो, डायरी लिख रहे हो, अच्छी लहरें फैला रहे हो, लेकिन तुम्हारा बेनक अकाउंट अभी भी खाली है, तुम्हारे ताल्लुकात अभी भी पेचीदा हैं और तुम्हारे ख्वाब पहले से कहीं ज्यादा दूर लगते हैं। ये मायूस किन है। ये तुम्हें बेबस महसूस कराता है, जैसे तुम किसी ऐसी दौड़ने वाली मशीन पर हो जो कहीं नहीं जा रही। और सच ये है कि तुमसे झूठ बोला गया है, जानबूझकर नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी ख्वाहिशात तक पहुंचने का तरीका मंतों और उल्तिजाओं की जगह से सिखाया गया है, न कि ताकतूर दानस्ता हुक्म की जगह से। सोचो इस बारे में, जब तुम कुछ चाहते हो तो क्या कहते हो? बराए मेहरबानी कायनात, अगर ये मुकद्दर में है, या मुझे उम्मीद है कि मैं पा सकूं, या काश हालात बदल जाएं। ये किसी ऐसे शख्स के अल्फाज हैं जो इजाजत मांग रहा है, न कि कोई ऐसा जो अपनी उलाही मिरास का दावी कर रहा है। देखो, असल राज दुआ मांगने और इंतजार करने में नहीं है, राज ये जानने में है कि क्या कहना है और इससे भी अहम कब कहना है। और ये वो बात है जो ज्यादातर मैनिफेस्टेशन के इसातिज़ा तुम्हें नहीं बताएंगे। कायनात जरूरियात का जवाब नहीं देती, ये अहकामात का जवाब देती है। ये किसी भिखारी का खेल नहीं, ये मुकम्मल ईमान और ऐलान का खेल है। तुम मौजज़े की दरख्वास्त नहीं करते, तुम ऐलान करते हो कि मौजज़ा पहले से तुम्हारा है। नूर की दरियाफत ये महज कोई अच्छा महसूस कराने वाला फलसफा नहीं है, ये एक रूहानी कानून है, जैसे कुशिश सिकल का कानून। ये बस काम करता है। नूर ने ये एक सदी पहले दरियाफत किया। उन्होंने पाया कि कुछ खास अल्फाज जब मुकम्मल यकीन के साथ बोले जाएं तो लोगों की जिंदगियों में फौरी तब्दीलियां पैदा करते हैं। हफ्तों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, फौरी तौर पर। उन्होंने उसे ताकत का लफ्ज कहा। लेकिन यहाँ अहम बात है, वक्त की अहमियत है। कायनात को हुक्म देने का सबसे ताकतूर वक्त किसी इंतशार भरे दिन के दरमियान नहीं है जब तुम्हारा शूरी ज़हन मुदाखलत कर रहा हो। ये वो खामोश मुकद्दस लम्हात हैं जो सोने से ईन पहले आते हैं। नींद की प्रोग्रामिंग की साइनस तुम्हारा लाशूरी ज़हन एक जरखीज बाग है, और आखिरी ख्यालात और अल्फाज जो तुम सोने से पहले वहां बोते हो वो बीज हैं जो तुम्हारी हकीकत में अगेंगे जब तुम ख्वाब देख रहे होगे। ये वो वक्त है जब शऊरी ज़हन जो ज्यादा सोचता है, शक करता है और फिक्र करता है, खामोश होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे है जैसे क्लब का चौकीदार आखिरकार वक्फा लेता है और तुम अपना सबसे अहम पैगाम सीधा VIP सेक्शन में पहुंचा सकते हो जब तुम सो रहे होते हो। तुम्हारा लाशूरी ज़हन अनथिक मेहनत करता है ताकि तुम्हारी बैरूनी दुनिया को तुम्हारे अंदरूनी अहकामात के साथ हम आहंग कर सके। साइंसदानों ने साबित किया है कि दिमाग थीटा हालत के दौरान प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा काबिल कबूल होता है, वो ओंग की हालत जो सोने से ऐन पहले आती है। ये वो वक्त है जब हिप्नोटिज्म सबसे ज्यादा मूसर होता है, जब सीखना तेज होता है और जब तुम्हारा ज़हन नए इम्कानात के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। तो जब दूसरे लोग नेटफ्लिक्स देखते हुए या अपने फोन स्क्रॉल करते हुए सो रहे हैं, तुम अपने ज़हन को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर रहे होगे। मांगने और हुक्म देने में फर्क, यहाँ मांगने और हुक्म देने में फर्क है। जब तुम मांगते हो तुम्हारी तवानाई कुछ यूं लगती है,
برائے مہربانی کائنات، اگر یہ تمہاری مرضی ہے کیا میں شاید مزید پیسے پا سکتا ہوں، لیکن جب تم حکم دیتے ہو تمہاری توانائی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں لامحدود فراوانی کا حکم دیتا ہوں اور میں اسے ابھی قبول کرتا ہوں۔ فرق محسوس کرو، ایک کمی اور بے چینی سے آتا ہے، دوسرا یہ جانتے ہوئے آتا ہے کہ تم کون ہو، کائنات کے ساتھ ایک طاقتور شریک تخلیق کار۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، مانگنا کچھ یوں لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ میں کبھی محبت پا سکوں، لیکن حکم دینا کچھ یوں لگتا ہے، میں اب اپنے کامل ساتھی کو اپنی طرف کھینچتا ہوں اور ہم فوری طور پر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ جب تم حکم دیتے ہو تم یہ امید نہیں کر رہے کہ کائنات تمہیں سنے گی، تم اعلان کر رہے ہو کہ روحانی دائرے میں پہلے سے کیا سچ ہے اور اسے جسمانی دائرے میں بلا رہے ہو۔ جس لمحے تم مکمل یقین کے ساتھ کچھ اعلان کرتے ہو، تمہارا لاشعوری ذہن، وہ طاقتور مقناطیس، تمہاری بیرونی دنیا کو تمہارے اندرونی الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے انتھک محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقی کامیابی کی کہانیاں میں تمہیں سارا کے بارے میں بتاتی ہوں، میری ایک شاگردہ۔ وہ مالی طور پر مشکلات میں تھی، بے مشکل کرایہ ادا کر پا رہی تھی، 2 نوکریاں کر رہی تھی اور پھر بھی پیچھے رہ رہی تھی۔ وہ پھنسی ہوئی محسوس کر رہی تھی، جیسے کہ وہ کچھ بھی کرے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں نے اسے یہی تکنیک سکھائی۔ اس نے ہر رات سونے سے پہلے مکمل یقین کے ساتھ حکم کہنا شروع کیا۔ 3 ہفتے بعد اسے ایک پرانے آجر سے فون آیا، ایک ایسی کمپنی جس کے لیے اس نے 5 سال پہلے کام کیا تھا۔ وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں اسے ایک پرانے منافع کی تقسیم کے پروگرام سے پیسے دینے تھے جسے وہ بھول گئی تھی۔ $18,000 ایک اکاؤنٹ میں اس کے نام پر پڑے تھے۔ یہ کوئی لاٹری جیتنا نہیں تھا، یہ کوئی معجزہ نہیں تھا جس کے لیے پہاڑوں کو ہلانے کی ضرورت ہو۔ یہ کائنات کا ایسے جواب دینا تھا جس کی وہ کبھی پیش گوئی نہیں کر سکتی تھی، ایک ایسا طریقہ جو سادہ، کامل اور ہر وقت اس کے سامنے تھا۔ یا مارکس کو لے لو، وہ برسوں سے صحیح کاروباری موقع تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کورسز پر ہزاروں خرچ کیے، سب کچھ آزمایا، کچھ کام نہیں آیا۔ رات کے احکامات کے صرف 2 ہفتوں بعد اس کے پڑوسی نے باڑ پر ایک کاروباری موقع کا ذکر کیا۔ اس بے ترتیب گفتگو نے ایک شراکت داری کی طرف لے جایا جو اب سالانہ اعداد کمائی کر رہی ہے۔ کائنات اسی طرح کام کرتی ہے، یہ ہماری منطق استعمال نہیں کرتی، یہ اپنی کامل ذہانت استعمال کرتی ہے۔ اب آئیں عملی ہو جائیں، میں تمہیں وہ عین فارمولہ دینے والی ہوں جس نے ہزاروں لوگوں کے لیے معجزے پیدا کیے ہیں۔ یہ پیچیدہ رسومات یا طویل مراقبوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر رات ایک سادہ طاقتور اعلان کے بارے میں ہے۔ پہلا قدم، کسی بھی چیز کا حکم دینے سے پہلے شکر گزاری کی حالت میں آ جاؤ، یہ تمہاری توانائی کو کمی سے فراوانی میں بدل دیتا ہے۔ 3 چیزیں کہو جن کے لیے تم سچ میں شکر گزار ہو، اسے اپنے سینے میں محسوس کرو، صرف اپنے سر میں نہیں۔ دوسرا قدم، ایک گہری سانس لو اور جب تم سانس چھوڑو تو یہ الفاظ احساس اور یقین کے ساتھ کہو، لامحدود روح، میں اب اپنی کامل بھلائی کو ظہور میں لانے کا حکم دیتا ہوں، مجھے اب الہی رہنمائی مل رہی ہے اور میں بالکل جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ تمام دولت، صحت اور خوشی ہے جو میں چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کائنات کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ایسا ہی ہے۔ تیسرا قدم، اپنا مخصوص حکم شامل کرو۔ مثالیں، میں کامل نوکری کے موقع کا حکم دیتا ہوں کہ ابھی میرے سامنے ظاہر ہو۔ میں حکم دیتا ہوں کہ متحرک صحت میرے جسم کے ہر خلیے میں بہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ میرا مثالی رومانوی ساتھی مجھے آسانی اور بے تکلفی سے تلاش کرے۔ آخری قدم، اسے کہنے کے بعد اس کے بارے میں مت سوچو، کیسے کے بارے میں فکر مت کرو، بس اعتماد کرو کہ تمہارا لفظ پہلے سے ہی ظہور میں آ رہا ہے۔ عام غلطیاں جو نتائج کو روک دیتی ہیں، یہاں وہ غلطیاں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے نتائج کو ختم کر دیتی ہیں۔ پہلی غلطی، اسے یقین کے بغیر کہنا۔
अगर तुम इस पर यकीन नहीं रखते तो तुम्हारा लाशोर भी नहीं रखेगा। इसे ऐसे कहो जैसे तुम्हारा मतलब है, जैसे तुम किसी अलाही रेस्तोरां में आर्डर दे रहे हो। दूसरी गलती, कैसे को समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम हुक्म देना और इजाजत देना है। कायनात तुम्हारे मंतिकी ज़हन से लामहदूद तौर पर ज्यादा तख्लीकी है। तीसरी गलती, बहुत जल्द नताइज चेक करना। बीज बू और उसे बढ़ने दो। हर रोज उसे खूद कर ये न देखो कि ये अग रहा है या नहीं। चौथी गलती, कमजोर जबान इस्तेमाल करना। उम्मीद है या शायद या अगर ये मुकद्दर में है मत कहो। इस ताकतूर हस्ती की तरह हुक्म दो जो तुम हो। 24 से 48 घंटों में क्या तवक्का रखें। जब तुम ये तकनीक इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो यहाँ देखने के लिए चीजें हैं। फौरी तौर पर तुम बेहतर सूगे, तुम ज्यादा वजाहत और तवानाई के साथ बीदार होगे, तुम ज्यादा पर एतमाद और मरकूज महसूस करोगे 24 से 48 घंटों में। गैर मुतवक्का फ़ोन कॉलों या पैगामात पर तौजह दो बेतरतीब ख्यालात जो तुम्हारे सिर में आते हैं। लोग जो अचानक मौक़े का जिक्र करते हैं, कहीं जाने या कुछ करने की अचानक ख्वाहिश, पैसे, अशिया या मौक़े तलाश करना जो तुम भूल गए थे हिफ्तों के अंदर। बड़ी तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। नए मौक़े ज़ाहिर होते हैं। लोग ऐन वो चीज़ के साथ आते हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। चीज़ें हैरान कुन आसानी के साथ बहना शुरू हो जाती हैं। याद रखो, कायनात अंग्रेजी नहीं बोलती, ये हम आहंगी, बसीरत और इत्तेफाक के जरिए बोलती है। आज रात तुम्हारा चीलिंग यहाँ वो है जो मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात करो। सोने से 30 मिनट पहले तमाम आलात बंद कर दो आरामदह और पुरस्कून हो जाओ। अपनी जिंदगी में 3 चीजों के लिए हकीकी शुक्रगुजारी महसूस करो। मुकम्मल यकीन के साथ हुक्म कहो, अपना मखसूस ऐलान शामिल करो, मुस्कुराहट के साथ सो जाओ। ये जानते हुए कि ये पहले से हो चुका है, उसे पेचीदा मत बनाओ। इजाफी कदम शामिल मत करो। बस ऐन वही करो जो मैंने बयान किया है और अमल पर एतमाद करो। और यहाँ तुमसे मेरा वादा है, अगर तुम ये मुसलसल 30 दिन तक हकीकी यकीन के साथ करते हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे तरीकों से बदलेगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी। उस लिए नहीं कि मेरे पास खास ताकतें हैं, बल्कि उस लिए कि तुम आखिरकार कायनात के कवानीन को इस तरह इस्तेमाल कर रहे होगे जिस तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाना था। ये आसानी और फजल की जिंदगी खोलने की कलीद है। ये मुश्किल काम करने के बारे में नहीं है। ये उस कायनात को चलाने वाले रूहानी कवानीन के साथ ज्यादा होशियारी से काम करने के बारे में है। याद रखो, तुम अपनी भलाई का इंतजार नहीं कर रहे, तुम उसका हुक्म दे रहे हो और ये पहले से रास्ते में है। कायनात सुन रही है।